it interviewing the Israeli Prime Minister? वो opportunity कैसे आई? And दो तीन चीज़ें एक साथ पूछ लेती हूँ, फिर आप उसको जवाब दे दें. Were you passionate about the Gaza cause है उसके बारे में? And what were your thoughts when you were going to interview him? Okay, this is a very good question. Actually हुआ ये कि मैं डॉन न्यूज़ के लिए काम कर रही थी एंड ये ग्लोबल मीडिया फोरम एक कॉन्फ्रेंस होती है कजाकिस्तान में इन अलमाटी. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू बी पार्ट ऑफ अ पैनल एंड आल्सो टू डू दिस इंटरव्यू. तो जब मैंने सुना तो yes, Gaza close to our hearts. So and obviously the Palestine cause is a very important one. तो जैसे ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी का वो हुआ तो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर काम किया, बहुत मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए. एंड फिर जब मैं वहाँ पे गई, I mean it was one of the most difficult interviews that I've done, but it was very very successful. बहुत कामयाब इंटरव्यू था in the sense कि मैंने बहुत सख्त इंटरव्यू किया. Wow, okay. हाँ, so would love to see it. हाँ, so I don't know if it's available to watch online. Yeah. मगर it was really audience में जॉर्ज गैलोवे और पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए थे. तो people जो कि पैलेस्टाइन पे बात करते हैं तो वो भी उन्होंने भी आके मुझे कंग्रेचुलेट किया बाद में कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है. आई डिड नॉट लेट हिम गो गेट ऑफ ईजी. सो और उसको भी एहसास हुआ कि मतलब there is so much wrongdoing and there is a lot of passion for Gaza in this side of the world, जो कि I'm sure उनको अंदाज़ा होगा थोड़ा बहुत already. So it was very good, very satisfying. Yeah, because I was thinking वो कितना एक थोड़ा सा tricky वो है जहाँ you want to make sure कि as a journalist you ask the right questions without being too emotional about the issue जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको सही कॉज की अपने जो पीछे लोग आपको सुन रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है. वो एक बैलेंस क्रिएट करना भी एक चैलेंज होता होगा, आई एम श्योर. So my training as a journalist has been to maintain a balance and to not become overly emotional. Although आजकल तो यहाँ पे टेलीविजन पे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सब चीख पुकार ही मची हुई होती है. तो मगर मेरी इस तरह की वो नहीं है ट्रेनिंग, और डॉन न्यूज़ में भी इस तरह से नहीं था ईथॉस हमारा. तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि I mean, I wouldn't say it was a balanced interview actually, because they have plenty of platforms here. I mean, who cares if he is repentant या वो Israeli Prime Minister जो है वो सोचता है कि हाँ मैंने गलती की और I regret it or whatever. Who cares? You did the things that you did यार. हमने देखी हैं वो चीज़ें जो जुल्म हुए हैं और जो हुआ है. I really don't want to hear anything good from that guy. I just want to nail him for what he did. तो गुस्सा चढ़ रहा था आपको जब करी थी इंटरव्यू? हाँ, एक वक्त आया था जिसमें मैं थोड़ी शो किया या आपने कंट्रोल किया उस वक्त? बस सिर्फ एक दफ़ा मैंने शो किया and his whole strategy was to not take me seriously. Yeah. So it was a challenging interview, but it was a satisfying one. Yeah. So हमारे यहाँ ये बड़ा होता है ना कि ख़वातीन जब या लड़कियाँ जब कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या इस तरह की कोई जॉब भी करी हो या उनका स्टांस हो, दे इन्वॉल्व इन दिस या स्पोर्ट्स भी, तो वो एक इमेज होता है इसको क्या पता, ये तो लड़की है. You know, was it a pressure always कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, वरना मुझे यही सुनने को मिलेगा कहीं से भी गलती हुई कि लड़की है इसको क्या पता है, ये प्रेशर था? तो जब मैं यहाँ डॉन न्यूज़ पे मैंने काम करना शुरू किया, शायद लोगों को नहीं पता था कि मैं NBC न्यूज़ में इतना से काम करती रही हूँ. तो एक दो लोग हैं जिन्होंने कही इस तरह की बात कि ये तो मॉडल होती थी, इसको क्या पता जर्नलिज्म के बारे में. okay. हाँ, ये कहा गया. और जिन लोगों ने कहा वो मुझे उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म के लोग होंगे कि वो ये कहेंगे, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव्स. सो दे वुड बी हैप्पी टू सी कि एक लड़की को खातून को काम मिल रहा है. सो मैं तो ये सोचती थी, मगर नहीं, उन्होंने इस तरह की घटिया बात की कि उन्होंने दैट्स ऑन देयर कॉन्शियंस. सो हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं टू बी सीरियस, एक संजीदा इंसान हूँ.
مجھے ہر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اظہر عباس نے میرا بہت ساتھ دیا, انہوں نے مجھے بہت ہمیشہ یہ اس طرح سے ایڈوائس کیا کہ تم اخبار پڑھو اور یو نو جسٹ انکریز یور نالج. اینڈ So he was mentoring you. he was my mentor, absolutely. NBC نیوز پہ میرے اور mentors تھے who were you know Emmy award winning producers and reporters. تو بہت خوش قسمت رہی ہوں میں کہ اتنے ماہر لوگوں سے میں نے سیکھنے کی مجھے وہ ملی کبھی opportunity. بہت دفعہ ہم خواتین کو جو بہت ایمبیشیس ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے تو بہت ڈومینیٹنگ ہے, بہت کنٹرولنگ ہے. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ایمبیشیس مرد کو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا کنٹرولنگ ہے, او یہ بڑا, اس کو کبھی نہیں بولیں گے. بٹ عورت جہاں یہ کرنا شروع کرتی ہے کہ وہ کلیئر ہے کہ نہیں یہ میرا راستہ ہے, and I'm going to keep winning. Did you get to hear this a lot also? That I'm dominating, یہ بڑی, don't mess with her, she's خوفناک, you know. بہت سے لیڈی باسز کو سننے کو ملتا ہے بہت خوفناک ہے بھائی وہ. نہیں, مجھے تو آج تک کسی نے خوفناک نہیں کہا, اگر اب تم کہہ رہی ہو تو اب میں سوچ میں پڑ گئی ہوں. I didn't mean to say کہ آپ کو کہا ہوگا, I just meant to say کہ یہ فیس کرنا پڑتا تھا جہاں you know you're being judged for being something that you actually are not. آپ تو صرف اپنی جاب کر رہی ہیں, you're doing what you're supposed to do and achieve what is given to you, you know. اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہتی ہوں, because actually the notions that people have وہ یہ نہیں ہے اتنے زیادہ کہ dominating ہوگی, یہ ہوگی. اٹس ایکچولی ہمارے اس کی کیریکٹر کے اوپر جس طرح سے جج کیا جاتا ہے وہ میں نے بہت فیس کیا ہے, رائٹ. مگر ڈومینیٹنگ مجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھا. ہاں, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر لوگ اندر ہی اندر سوچتے ہیں اچھا آپ کی اورا بہت سیریس ہے, یہ میں نے سنا ہے بہت. ہاں, پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں. میں غصے میں نہیں ہوں. تھینک یو فار کریکٹنگ می. ایکچولی یہ بھی ایک چیز ہے کہ نہیں میں غصے میں نہیں ہوں بھائی, میں کام کر رہی ہوں. ہاں, تو اف دیٹس واٹ یو آر تھنکنگ آف کہ ہاں یہ میں نے کیا, اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے وہ تو پھر اگر ان کو انٹرسٹ ہے بہتر جاننے میں مجھے تو پھر وہ وقت لگاتے ہیں اور تھوڑا سا وہ جان لیتے ہیں کہ ہاں میں واقعی میں کس طرح کی انسان ہوں. فرام دا ٹائم جب آپ پہلے کام کر رہی تھی ٹو دس ٹائم آپ کو لگتا ہے چیزیں چینج ہوئی ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. کتنا فرق آیا ہے مطلب میں بیان نہیں کر سکتی. جس وقت ہم گئے تھے ایک تو اس وقت مطلب ابھی بھی ویسے میں نے لڑکیوں کے لیے اگر آپ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں تو مطلب ایک تو یہ کہ اب سیٹ پہ فار انسٹنس پک اینڈ ڈراپ سروس ہوتی ہے ہمیشہ فار دا فیمیل ایکٹریسز. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے بہت فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے ایک لڑکی کے لیے. سیکیورٹی کا ایک احساس ہوتا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا پیپل آر مچ مور ریسپیکٹفل آن سیٹ. اب بہت زیادہ عزت سے پیش آتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے گھنٹوں بٹھا کے رکھتے تھے سیٹ پہ اونلی بیکاز دے کوڈ اینڈ آلسو بیکاز وی ور ویمن, وی ور ینگ ویمن. So it was just nice to have us on set sitting around doing nothing. اب یہ نہیں ہوتا. اب آپ جتنا کام آپ کا ہے آپ اتنی ہی دیر کے لیے آپ ہوں گے. زیادہ تمیز سے پیش آتے ہیں. یہ ہاں بہت فرق ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی aside from for women just generally انڈسٹری میں بہت فرق آیا ہے, بہت بہتر ہے, آرگنائزڈ ہے, بہت بہتر. ورک کنڈیشن یا پاکستان میں کیا چینج دیکھتے ہیں عورتوں کے لیے؟ پاکستان میں کیا چینج آیا ہے عورتوں کے لیے؟ not enough. Really? ابھی بہت بہتر ہو سکتا ہے میرے خیال سے. Aren't women so much more empowered now? But not enough. نہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کو لگتا ہے بس اب ہم پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا تھا؟ نہیں. Not at all. Not at all. I just think کہ from professionalism and working point of view اب things are much easier. ہاں بہت بہتر ہے. پہلے جب ہم کرتے تھے opportunities. ہم جب کرتے تھے اس زمانے سے تو بہت بہتر ہے.